Sayo sa buntag, ginaatangan dinhi sa baybayon sa Old Poblacion, Maitom, Sarangani Province ang pagdunggo sa mga bangka. Gumikan sa kay niini ang kinahong mga bangsi nga gikan sa kadagatan kuha sa mga mananagat. Mismong sa baybayon sa Old Poblacion, dinhi na usab ginatimbang ang mga kinahong bangsi. Si Natividad Kabehe, naabtan namong nagbayo og ahos usa kini sa mga ginabutang sa marinated bangsi. Dugay nang nahimong panginabuhian ni Natividad ang paghimo og marinated bangsi. Gawas sa ahos, ginabutangan usab kini og suka, asin, paminta ug seasoning. Human ibabad, ginabulad kini og kadali, dayon isulod sa cellophane. Matod ni Natividad, dakong tabang alang kanilang mga asawa sa mga nanagat ang pagmarinate og bangsi. Mag-join gani. Ganun na. Oo. Maraming maibigay ito. Kahit libre lang kami kung minsan, malaki talagang may tulong niya. Kasi sa per kilo is, sa 100 na kilo is 400 pesos ang ano namin. Pag kami ang mag-marinate is yung hanggang sa paghiwa, hanggang sa pagbilad, hanggang sa pagsupot is 12 pesos. Og agig paghatag og pasidungog sa abundang panguha sa bangsi sa Maitom, ginaselebrar matag tuig ang Bangsi Festival. Kung diin nakasentro niini ang paghatag og pagtimpaya sa gikaingong one town, one product sa Maitom nga mao ang bangsi. Gikan dinhi sa Maitom, Sarangani Province, kini si Pa TV, Brigada News.